वे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आपण मानकु आजिर भक्ति शास्त्री कोर्स रो श्री भक्ति रसामृत सिंधुर कक्षा को स्वागत। आमने भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम लहरी प्रथम अध्याय जहाँ प्रभुपाद शीर्षक देइछन्ति शुद्ध भक्तिर लक्षण आमने चर्चा करछे। तेबे आज क्लास आरंभ रु आमने किछि प्रश्न उत्तर रखिबा तापरे जो क्लेशाग्नि आमे चर्चा करछे ता विषय आमे आलोचना करिया। तेबे आपण मानक भितर केते जण श्रील प्रभुपाद ए जो भक्तिर रसामृत सिंधुर प्रस्तावना लिखिचन्ति आमे आलोचना भी करथिले भूमिका एवं प्रस्तावना केते जण पढ़िचन्ति संपूर्ण भाव ध्यान रेस कले। तेणु जने टीचर हिसाब रे मात्र 4 जन पूरा टोटल ग्रुप रो हैंड रेस करछन्ति। आपण जदि भाबुथिबे जे केवल शिक्षक पढ़ेबे आउ आमे ताको सुनिबु ताली बड़ विडंबनार विषय। आपण माने निजे स्वाध्याय करिया दरकार। तेणु आपण माने समस्ते वैष्णव तेणु निजे ही यार गुरुत्व को बुझिकी स्वाध्याय करिवे। तेबे आपण मानकु प्रथम प्रश्न होची ए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथर उद्देश्य कौन। हम चर्चा करते संक्षिप्त किंतु आज विशद भाव चर्चा करिए यार उद्देश्य कौन किए कहि परिबे। हैंड रेस करंतु किए कहिया को चाहउचंती। अच्छा कल्याण सखी माता जी आपण को। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु हमको भक्ति चरम सीमा रे पहुंचेबो यही उद्देश्य। अच्छा आ के हैंड रेस करतले प्रसन्न श्रीमती राधिका माता जी आपण कहय चाहउछु। हाँ प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु मो पढ़छि मोर गुरुदेव कहिथिले एई बही पढ़ी से भक्त होइछन्ति तो मते जा लागिला एई बही पढ़िले मो काहा को भी एई बुक देई पारिले जने भक्त को से भक्त सुनिश्चित होबो। अच्छा नवकिशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान के सहित हमर संबंध स्थापन करू। अच्छा भक्त हरि प्रभु। आज्ञा माने भक्तिर चरम सीमा रे पहुंची वृंदावन रे केमिति श्रीकृष्ण के सहित मिलन करवा या होची उद्देश्य। अच्छा अच्छा हिरणमय गौरांग प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्तिटा जे के लाइन रे करिया दरकार भक्ति निज इच्छा मुताबिक कले एटा गोटे उत्पात सृष्टि करि पारे। तो रूप गोस्वामी सेटा हमको गोटे गाइडलाइंस देइछन्ति जे भक्ति कले कौन बुझबा भगवान कर सेवा ता प्रतिदान आम किसी इच्छा रखा ना। तो युवाक हमको जानवा दरकार अच्छे ना भक्ति करुचे कि मन इच्छा किसी काम करुचे से न बुझी पड़े समाज गोटे उत्पाती सृष्टि हो। आउ की कहया चाहिए रंजन पति रंजन पति प्रभु। हाँ प्रभु आपन कही माने भक्ति रसामृत सिंधु आम पाठ करवा द्वारा आम भगवान गोलक वृंदावन को जापर सेटा गोलक वृंदावन जावाई ग्रंथटा हम गोटे गोटे माने गाइड बुक प्रभुपाद भी लिखिं प्रभु जे जो मैंने कृष्ण भावतामृतर आंदोलन प्रचार कार्य आग्रही से माने बही को पढ़ले बहुत साहाय्य कर प्रचार क्षेत्र। अच्छा प्रमोदानंद गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आमको जीवन परम लक्ष्य जैकि शुद्ध भक्ति संबंध में ज्ञान प्रदान करता है एवं तत्सहित जड़े साधक निजर आत्म विश्लेषण कर पारे जे कोन स्तर अच्छी तार जीवन जो लक्ष्य रही से संबंध में हमको ज्ञान प्रदान करता है। बहुत सुंदर। निरुपमा माता जी। आज्ञा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु एटा गोटे आपण जेंति कहिथिले एटा गोटे आध्यात्मिक यात्रा आउ एथिरे भगवान को सहित केमती संबंध बांधी परिबा केमिति भल पाइबा तार 5टी माध्यम भी आपण ता विषय रे कहिथिले आउ जेमती एई बही हमकु एई प्रकार सहाय्य करिवो जे वृंदावन ने केबेरी कृष्ण को सहित साक्षात करा जिवो आउ एटा गोटे भक्तिर लॉ बुक। बहुत सुंदर अपन क्लास को बहुत सुंदर भाव रे मोर वर्ड गुडा को एग्जैक्टली अपन कहि देली। ठीक अछि उषाराणी माता जी अपन कहया चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु आम प्राप्त हुए जे भगवान को भल पाइबार सरल सहायक पद्धति गुड़ा केमती समाज को शिक्षा दे थाए आम आध्यात्मिक आनंद मध्य पाई परिबा। अच्छा शेषरे गायत्री माता जी अपन कहया चाहछन। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपण कहले जे भक्ति रसामृत सिंधु से हमर चरम सिंधु को नहीं जीव यह एकमात्र यात्रा भक्ति जीवन पालन मान पालन पाइका वृंदावन रे भगवान श्री कृष्ण सहित मिसाइबा पाई तो यह एक समुद्र भक्तिर लव होची भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत सुंदर माता जी। शुभस्मिता माता जी अपन कहया चाहछन। भक्ति रसामृत सिंधु रे 2019 श्लोक अछि रूप गोस्वामी द्वारा रचित और जने भक्त ता जीवन केमती सुदृढ़ करिवो एही बही पढ़ी से जानि परिवो आउ भक्ति रसामृत सिंधु को एक सिंधु यात्रा सहित तुलना करा जायछि आउ से भक्त जनक वृंदावन कृष्ण को भेट कर परिवो एही भक्ति रसामृत सिंधु रे भगवान भक्ति कर परिवो अधिक भाव रे आउ माने एठी रस भी भगवान का सहित तार संबंध को से दृढ़ कर परिवो आउ भगवान को भल पाई परिवो ए बही पढ़ी और सुंदर जो कला सौंदर्य और सब जिन भगवान को तार सहित भल संपर्क कर भक्त भगवान। बहुत सुंदर माता जी। दामोदर हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ये ग्रंथ रे भगवान किपरि आमे भल पाई परिबा जानि परिबा आ प्रकृति आमर भगवान किपरि प्रेम करिबा जानि परिबा भक्ति रसामृत सिंधु प्रकृति जीवन जो किपरि आनंद रहि परिबा भक्ति जीवन रे ए ग्रंथ रे आमे जानि परिबा। हरे कृष्ण। तेबे आसंतु माने रूप गोस्वामी मूल श्लोक रु आम माने सुनिबा प्रभुपाद को लिखिछथि तो आपण माने भूली जाइछथि याको पाठ करिया तेबे आउ थरे मने पकई गतकाली विश्राम नेला बेले चिंतन करथली एवं आज मु चिंता कली जे वास्तव रे आपण को जिंसटा कहया भूली जाइछ। देखंतु भक्ति रसामृत सिंधुर प्रथम लहरी बा पूर्व विभाग माने चर्चा करछे एवं एई जो
रचनार 11 नंबर श्लोक रु मूल प्रसंग आरंभ होइछि। प्रथमे मंगलाचरण कहउचंती हम माने पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले। तेबे यार उद्देश्य होची प्रभुपाद लिखुचंती यार मुख्यतः 4-5 उद्देश्य रहिछि। आपण माने याको लिखिवा दरकार एवं एग्जैक्ट एई अनुसार ही समस्त देबे जे भक्ति रसामृत सिंधुर उद्देश्य कौन। प्रथमे प्रभुपाद लिखुचंती जे भक्ति रे स्थिर रहिबा। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ स्वाध्याय करिवार उद्देश्य होची भक्ति रे स्थिर रहिबा आ निरंतर अग्रसर करिबा। मैं आउ थरे कहूची यार उद्देश्य होची भक्ति रे स्थिर रहिबा एवं निरंतर अग्रसर करिबा। श्रील प्रभुपाद तंकर प्रस्तावना रे वर्णना करचंती जे ग्रंथ आमनकु कोन करिवो गोस्वामी स्तर को उन्नत करिवो। जोटा को मु कहितली आपण मानकु जे वृंदावन रे भगवान कृष्ण को साक्षात करिवा बा सेटा प्रभुपाद लिखछने हमकु गोस्वामी स्तर को प्रत्येक भक्ति रसामृत सिंधुर विद्यार्थी जदि याकु आत्मसात करिवे याकु स्वाध्याय करिवे से माने निजको गोस्वामी स्तर को नहीं करिवे। एवं तृतीय नंबर श्लोक रे भक्ति रसामृत सिंधुर एठी से लिखुचंती विश्राम मंदिर दया तस्य सनातन तनो मदीयस्य भक्ति रसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदय। से सनातन गोस्वामी को आनंद देवा निमित्त श्री रूप गोस्वामी पाद एको लिखिथिले। एटा भी आपण लिखिया दरकार। एवं चतुर्थ होची भक्त मान को आनंद प्रदान करिवा पई भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रचना करा हेतिला। गोटे कोन कहला आज्ञा जो कोन कहले जो सनातन गोस्वामी होते रूप गोस्वामी बड़ भाई तेणु तांकु आनंद देवा निमित्त ए ग्रंथ को से रचना करछन बोली लिखिछन। एवं चतुर्थ रे भक्त मान को आनंद प्रदान करबा निमित्त रचना करछन। तेबे मैं आउ थरे कहि दउची ए ग्रंथर उद्देश्य होची भक्ति रे स्थिर रहिबा एवं निरंतर अग्रसर करिबा। निजको भक्त माने जे कोनोसी व्यक्ति याको स्वाध्याय करिवे ए ग्रंथ तांको गोस्वामी स्तर को नै जीवो। तृतीय रे सनातन गोस्वामी को आनंद देवा निमित्त एवं चतुर्थ रे भक्त मान को आनंद प्रदान करबा निमित्त श्री रूप गोस्वामी पाद ए ग्रंथ को रचना करथिले। तबे जण जणे हैंड रेज करके कहंतु के कहिया को चाहिबे कहार मने रहिला न देखि उद्देश्य भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथर उद्देश्य। निरुपमा माता जी। प्रभु जी भक्ति रे स्थिर रहिबा निरंतर अग्रसर करिबा बस 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 गोटे पॉइंट कहबे भक्ति रे आपण देखि कि भी कहबेनी एवं गोटे पॉइंट कहबे। हिरण्मय गौरांग प्रभु सनातन गोस्वामी को आनंद देवा पई कि लिखिथिले। हां बहुत सुंदर। प्रसन्न जगन्नाथ प्रभु प्रभु म्यूट अछि आपन को। गोस्वामी बानावा पाई भक्ति रसामृत सिंधु আমাদের পরিবার দরকার भक्ति रे गोस्वामी बनिवा पाई। ठीक अछि। नेक्स्ट शुभस्मिता माता जी। भक्त मान को आनंद प्रदान करिया पे ठीक अछि। तबे ग्रंथर ना के कहि परिबे हमें को ग्रंथ स्वाध्याय करछे भक्ति रसामृत। हां तबे एते केतोटी शब्द अछि श्लोक ना सब 2129 श्लोक। ना मंदिर को प्रति कमते एते जानवर जगन्नाथ प्रभु अपन देखे हां कब तार भाई कौन अछि जे को होस्ट अछि बंद कर दे अनुसे प्रभु बोले हो मु जाऊ कहार माई प्रभु जी हरे कृष्ण आपण अनम्यूट करन। प्रभु आपनकर म्यूट हे जाई। भक्ति रसामृत सिंधु रे केतोटी शब्द अछि
ଚାରୋଟି କିଏ କହିଲେ? ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ। କେତୋଟି? ରସ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଚାରୋଟି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ। ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କିଏ କହିପାରିବେ? ଅତି ସାଧାରଣ, କିଛି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ କେମିତି ହବ? ଜଣେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିରୂପମ। ସିନ୍ଧୁ କଣ? ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ରସ ରସ ଅମୃତ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ରସ ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା। ଭକ୍ତି ରସ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତି ରସ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ରସ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ରସ ଗୋଟେ, ଅମୃତ ଗୋଟେ, ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ। ଆଉ କିଏ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ନା, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ରସ ଅମୃତ ହଁ, ଭକ୍ତି ରସ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତି ରସ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା? ହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଆପଣ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି। ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ରସାମୃତ ଯୁକ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରସ ଯୁକ୍ତ ଅମୃତ ଯୁକ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଏ କହିବେ? ଶୁଭସ୍ମିତା ମାତାଜୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତେ ଥରେ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ହରିବୋଲ କୁହନ୍ତୁ। ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। ହଁ, ତାପରେ ହଉଛି ରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବେ? ମେଲୋ। ଜୁସ୍। ମେଲୁଆ କୋଉଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜୁସ୍ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜୁସ୍ ଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। କଣ କହିଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସାର ମାନେ ଭକ୍ତିର ସାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ରିପା ମାତାଜୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା। ରସ ଶବ୍ଦର କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଜୁସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଭକ୍ତି ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ରସ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟର୍ମୋଲୋଜି ଏବଂ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଳ ଶ୍ଲୋକରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଏଇ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରସ ରସ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ କେମିତି ବୁଝିବା? ଯେମିତି ଜଣେ ନାରୀ, ସେ କଣ କରୁଛି, ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାସନ ମାଜୁଛି, ଘର ପୋଛୁଛି, ଘର ରୋଷେଇ ତିଆରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ପୁତ୍ର କି ତାର ସ୍ଵାମୀକୁ ଭୋଜନ କରେଇ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ ମିଳେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ। ସେଇଟାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ଵାମୀ ସକାଳୁ ଯାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଫିସରେ ତାକୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଛି, ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦରମାଟା ଦେଇଦିଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ। ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୌତିକ ରସଟା କଣ ହୁଏ ନା ଫିକା ପଡିଯାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣକ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବା 6 ଦିନ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ଛୁଟିରେ ରବିବାର ହେଲା ମାନେ ଘରେ ଶୋଇ ପଡିବାକୁ ବା ପିକନିକ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ତାପରେ ସପ୍ତମ ଦିନ, ପୁଣି ତାପର ସୋମବାର ଆସିଲେ ସେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୁଣି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସାଂସାରିକ ରସ ଯୋଉଟା, ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଫିକା ପଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରସଟା କଣ ହୁଏ ନା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିରନ୍ତର, ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ
शुद्ध भक्तिर लक्षण। तेणु आगामी काली आमने ए विशेष भाव या उपरे मूल श्लोक सहित चर्चा करिवा। किंतु आमने गतकाली कहिथिले जे शुद्ध भक्तिर 6टी लक्षण मुख्यतः अछि। एई पॉइंट उपरे मु आउ थरे काली विशेष भाव चर्चा करी। किंतु जो चर्चा हमें करिथिले आज सेउठु आउ थरे आरंभ करिवा। कि कहि परिवे 6टी लक्षण कोन? निरुपमा माता जी। प्रभु जी 1 रे क्लेशाग्नि, 2 सुबोधा, 3 हाँ ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। 3 रे कोन? हिरण्मय गौरांग प्रभु। आंग्रानंद विशेषात्मा मुख्य लघुचाकृत। ठीक 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 ठीक। रंजन पति प्रभु तापरे। श्रीकृष्ण कर्षणी। आ गोटे रहिला, गोटे छाड़ी देला सुधोभक्ति कुचित हास। सुदुर्लभा। तेणु आमने वर्तमान चर्चा करछे कोन? क्लेशाग्नि अर्थात शुद्ध जाकंती शुद्ध भक्ति द्वारा कौन हुए? समस्त दुख नष्ट हो जाए। आगामी काली एक मूल श्लोक सहित बहुत सुंदर भाव में माने चर्चा करबा। आउ किछि बहुत सुंदर से माने विशेषण सहित रूप गोस्वामी कर। किंतु गतकाली क्लेशाग्नि रे हमें कौन कौन चर्चा करथिले किए कहि परिवे? रंजन पति प्रभु। गतकाली क्लास रे कौन चर्चा हेतला क्लेशाग्नि रो? निरुपमा माता जी। सौंदर्य निधि को विस्तार करती जोटा श्यामला ललिता एमती गोपी श्रेष्ठा आउ की समय की मेमोरी उपरे अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसु मर रुचि रुद्र तारका पाली गलित श्यामा ललित राधा प्रियाम विधुचेत। मोर प्रश्नटा बुझिया चेष्टा करन माता जी। मु पचारछि क्लेशाग्नि उपरे हमें कौन चर्चा करथिले? क्लेशाग्नि माता जी करछने भौतिक दुर्दशार उपशम हमें सेटा करछे। जीवन रे भक्ति शुद्ध भक्ति जाजन करिवा फल रे हमर कोन हुए? दुख र कोन हुए? समस्त दुख कटि जाए और हमें शाश्वत रूप रे सुख शांति प्राप्त प्रभु करू। मैं 4 प्रकार क्लेश कथा। हेलो हां प्रभु मैं ए 4 प्रकार क्लेश विषय डिस्कस करथिले। ये प्रारब्ध कूट बीज अप्रारब्ध विषय रे। हां बहुत सुंदर। हाँ भगवत नाम नेले 4 प्रकार ही क्लेश हमर दूर हो जाए। शुद्ध भक्ति करिया द्वारा कौन हुए? ए 4 प्रकार कष्ट माने दूर हुए। तबे रंजन पति प्रभु मोर प्रश्न होची जे काहे कि व्यक्ति कष्ट पाए? कौन चर्चा हेतला? मनुष्यर पूर्व कर्म रु जो पाप संचय होता है सेतरु मनुष्य कष्ट पाए। बहुत सुंदर सुन। तेणु गतकाली आम माने चर्चा करथिले जे प्रभुपाद भावार्थ रे लिखिथिले एवं मु आपन मानकु कहिथिली जे ए विषय गुडी को विशेष चर्चा करिवार किछि आवश्यक नै। पापर परिणाम को परिपक्व अवस्था रे कूट कहा जाय एवं तज्जनित क्लेश वर्तमान आमे भोग करछु। बीज रूप रे अर्थात जो माने परिपक्व हेनि जो पाप ताहाको कोन करजे? कूटम कहा जाय। जोगुड़ा में करिचे किंतु वर्तमान सुधा तार परिणाम हम पाखु आसे। अपरिपक्व परिणाम को कूटम कहा जाए। एवं सुखदेव गोस्वामी अजामिळांकर प्रसंग कहउचनी किबळी भावरे अजामिळर चरित्र माने गतकाली आलोचना करथिले। एवं एते बड़ पवित्र विप्रकुल रे जन्म है कि मध्य से वेश्या प्रति तार आसक्त हो जाइथिला। तेणु जते पर्यंत कौन करिवा ना हमें आध्यात्मिक जीवन रो शिक्षा लाभ न करिवा सेते पर्यंत बारंबार क्लेश अनुभव करथुवा अवस्था रक्षा पाइबा असंभव अटे। सेहीपरि वेदर निर्देशित कर्मकांड अनुष्ठान दान तपस्या आदि किछि काल पई पापाचार करिवारु निवृत्त करिपारे किंतु हृदय निर्मल न होवा पर्यंत मनुष्य बारंबार पापाचरण करुथुव। श्रीमद् भागवतम रे आउ एक दृष्टांत दिया है गोटे हाथी संबंध रे जे कि हृदय प्रवेश करी बेस भल भाव स्नान करे किंतु पुनर्बार आसिकी से कौन करे? निज शरीर उपर को धूली कौन करे? छाटे। से भाव में आमे कौन करिवा ना कृष्ण भावनामृत लाभ न करथिवा व्यक्ति
ପାପାଚାର କାମନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାମ ବାସନାରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ଅଜାମିଳଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ହସ୍ତିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସନତ କୁମାର ଦଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ଏତେ ବଳବାନ ଯେ ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏକ କଣ ନା ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କଣ କରିବ କହୁଥିଲେ ଏତେ ମୋଟା କେତେ ଜଣା ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଗ ନାନା ଆସିକି ମସଲାଟା କଷି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଉ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ କଣ କରିବ କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରମୋଦାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ନୁହେଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଯେମିତି ଆମର ଅହଙ୍କାର କଣ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି ବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ମୋର ଏଇସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ କଣ ନା ଅଜ୍ଞାନତା। ଅହଙ୍କାରର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମାନେ କଣ ହୁଏ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଦାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ବା ଦାସୀ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅଭାବ ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ ହବ ଏଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦାବାନଳ ସଦୃଶ କାମନା ରୂପକ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ସର୍ପକୁ ନାଶ କରିଦବ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ ମଙ୍ଗଳ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଏ ଏ କଣ କରେ ସମସ୍ତ ସର୍ପକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସର୍ପକୁ କଣ କରେ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର 4ଟି ଗୋଡ ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ପଗଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ରୂପ ଅଗ୍ନି କଣ କରିବ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ସର୍ପଗଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେତେବେଳର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆଜିର ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି? କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଆସି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା ମଧ୍ୟ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ MBA କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଉପବାସ ଫାଷ୍ଟ ନିର୍ଜଳା କରିପାରେ। ତ ମୁଁ ଥରେ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇକି ଆସିଛି, ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଭିଷେକ ହବ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଲି ବାବୁ ତୁ ଉପବାସ କରୁଛୁ? କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉପବାସ କରିଛି। ତାକୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପରିବାର। ଏବଂ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ରହିକି କଣ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆଗ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଗ ଯିବି ତାହେଲେ
କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ମିଶିକି ଯିବା। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ କେହି ଛାଡିବାନି, ପରସ୍ପର ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ହୁଏ, କଟିଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସର୍ବ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ योगेश गोपीनाथ प्रभु आपण पढ़ंतु प्रथम पाराग्राफ। कृष्ण भावना केते सुंदर विषय देखो, कृष्ण भावना सर्व शुभंकर सब मंगलर उदय हुए कृष्ण भावना द्वारा। आपण पढ़ंतु प्रथम पाराग्राफ। म्यूट अछि प्रभु आप। हरे कृष्ण। कृष्ण चेतना और शुभंकर सर्व शुभंकर ये पेस्ट तो जी कृष्ण चेतना सर्व शुभंकर अटे। हां पढ़ंतु प्रभु तापरे कोन लिखा है? श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी शुभंकर एक संज्ञा प्रदान करिसेंती। से कहिसेंती जे वास्तव शुभंकर अर्थ जगतर समग्र मानव समाज मंगल विधायक कार्यकलाप। वर्तमान समय दले दले लोक समाज संप्रदाय एवं राष्ट्र मंगल विधायक कार्य लिप्त। मिलित जातिसंघ रूप से समग्र पृथ्वी मंगल साधन करिवार उद्यम मध्य होइछि। मात्र सीमित राष्ट्रीय कार्यकलापर दोष त्रुटि जोगु समग्र जगत पई एपरि एक व्यापक कल्याणर कार्यक्रम कार्यक्षेत्र रे संभवपर हेउनाही। अन्य पक्षरे कृष्ण चेतना आंदोलन एपरि सुंदर जे समग्र मानव समाज को या सर्वोच्च लाभर सेवा अर्पण करि परिबो। प्रत्येकଙ୍କୁ ए आंदोलन द्वारा एवं प्रत्येक एहार परिणाम अनुभव करिवे। तेणु रूप गोस्वामी एवं अन्य विद्वान पंडितगण एकमत जे एक विश्वव्यापी कृष्ण चेतना आंदोलन रे प्रेमपूर्ण सेवा पाई व्यापक प्रचार कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ मानव कल्याण कामी कार्य अटे। ठीक है, ठीक है। कृष्ण भावना सर्व शुभंकर अटे। जे वास्तव रे जे माने भगवान कर भक्ति न करंती से माने कोन करंती निजर मंगल करि परंती नै। अन्य मानकर कथा कोन कहवा जे भगवान कर भक्ति कला परे व्यक्ति निकट इत्ते सद्गुण उदय हुए जे देवता माने मध्य तांक सहित वास करियाकू इच्छा करंती। तबे आजिकाली देखा जाउची जे माने बहुत स्कूल कॉलेज को जाउचे प्रायतः भारत वर्ष दुर्भाग्य जे एठी कोन करा होची जे सेतले कि सबले गृहस्थ भक्त मान को कुए जे आपणकर पिला मान को घर को बाहर करिवा पूर्वरु आपण मान तांको भक्तिर शिक्षा दियन, नचेत से आपणकर जहा कोंती मुंड बिंधार कारण है। कारण घरे आपण तांको देखुचंदी आखि आगे, किंतु बाहर को गला पर से माने कोन करिवे तार किछि ठिकाना नाही। तेणु एटलिस्ट से माने असंजत हवा पूर्वरु तांको प्रकृत ज्ञानटा देई देवा दरकार। जे भक्तर इत्ते सद्गुण बढ़ी जाए जे देवता माने मध्य ता निकट रहिया इच्छा करन। गोटे प्रकृष्ट उदाहरण आपण देखिबे, यदि आपण माने कि गिरिराज गोवर्धन को दर्शन करछन, गोवर्धन को जाइछन, गोवर्धन रे चक्लेश्वर महादेव को दर्शन करछन। प्रकृत रे तांकर ना चक्रेश्वर, किंतु तांको आज अपभ्रंश कि चक्लेश्वर महादेव। तेणु सेठी सनातन गोस्वामींकर समाधि अछि। विशेष करी आपण आज भी गले देखिबे जे भक्तिर किभଳି महिमा। तेणु थरे सनातन गोस्वामी सेठी जाइकी कोन कले ना रात्रि निवास करथिले एवं सेठी जेहेतु माने मानस सरोवर अछि, मानसी गंगा अछंती, तेणु सेठी बहुत मशा हो। तेणु सनातन गोस्वामी कहले चिंता कर जे जगह रहिया बोली, तेणु काली अन्यत्र पड़े। तेणु से रात्रि रे शिवजी तांको दर्शन देले एवं कहले बाबा आपण एठी रुहंतु, आपणकर उपस्थिति मते बहुत आनंद दउछि, आउ मु आज्ञा करछि एठी आ केबे भी मशा हेले।
ଆପଣ ଆଜି ବି ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେଠି ପ୍ରବଳ ମଶା। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଜନ ସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେ, ଯାଇକି ଜପ କରେ, ଗୋଟେ ବି ମଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ମଶା ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡିବେ। ଭଗବତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାର ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଶା ଉଠେଇ ନେବେ ଆପଣ, ଏତେ ମଶା ସେଠି। କାରଣ ନଦୀ ତଟର ସରୋବର ତଟର ସେ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ବି ମଶା ନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଚରିତ୍ରଟି ଯେ ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବି କଣ କରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେବତା ମାନେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ନା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶିବଜୀ। ବାବା ଆପଣ ଏଠି ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବଜୀ ଆମ ସ୍ତର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଅତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଓଭର ମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କଣ, ଆମେ କେବେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଯାହା ଫଳରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି ନ କରୁଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାଜରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଶବ୍ଦଟା କେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହଉଥିବ କାହାର, ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ଦିଆହଉଥିବ, ଚା ଦିଆହଉଥିବ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରିବେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ଚା ପାନ ଏଇସବୁ ଦିଆହବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ କାହିଁ ଦିଆହବ? ସେଟା ନାଇଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ଆଣ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଟା ଭଦ୍ରଲୋକ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ସିଗାରେଟ କାହିଁ ଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭଦ୍ରାମୀଟା ସମାଜରେ ଆଗରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁନି, ସେଥିଲାଗି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସେ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ଅଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭଦ୍ରାମୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ସମାଜ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ର କିଏ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। କାରଣ ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଆହାରରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ପାପର ମୂଳ ହେତୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି କଣ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥିର ହେଇ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ଏବଂ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ କରିଦବୁ। ତେଣୁ ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଦିନେ ଯାଉଥିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି 7 ଦିନରେ ଭଗବାନ ହବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, ମତେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିପି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ମତେ ଜମା ନିଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏସି ରୁମରେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 7 ଦିନ କାଳେ ଶୋଇବି। ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ନାମ ବା ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ପିତା ବାଚା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଠକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଯେମିତି ସବୁଠୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିନି ଯଦି ସେଇଭଳି କିଏ କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ବା ବିଶେଷ କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡ୍ରେସ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଯିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ରାବିଡି ଦେବେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚା କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଯାଚିବେ। ଏଇସବୁ ଯାଚିବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚଢା ରେଟରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଚୁନା ଲଗେଇକି ତାର ପଇସା ସେ ନେଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ କୋମଳ କଥା, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିବ ନା ଠକିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗତର ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ। ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ଅନୁଭବ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ
ଆପଣଙ୍କର गिव एंड टेक रिलेशनशिप नथिबो ए जगत रे हमकु जणे भल पाउची कोन पई तार हमकु किछ स्वार्थ अछि तार स्वार्थ सरी जाउ से तापरे हमकु जमा पचारि किंतु जदि हम एई जीवन में भगवान को पाया को चाहू थाए ताले हम जीवन में एभଳି जणे के वैष्णव छ दरकार से हमर बयस रे सानो भी हेई परत बा बयस रे बहुत बड़ भी हेई पर सेतरे किछ सानो बड़ रे किछ न थाए किंतु से जणे वैष्णव हेइतबा दरकार विष्णुकर भक्त हेइतबा दरकार बा राधा कृष्णकर भक्त हेइतबा दरकार एवं से हम पई प्रार्थना करतबा दरकार सेत लगे आगुरु धनाढ्य राजा माने कोन करथले पुरोहित रखु पुरो माने शरीर हित माने जे मंगल कामना कर सेत लगे भक्ति विनोद ठाकुर लिखछन ना वैष्णव ठाकुर आमा लागि निवेदन करिया प्रचुर ताई देखेन कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवेन सदय हमर बहुत दोष थाई पर सेतरे कि जायस नै किंतु यदि कि वैष्णव जने हमर बंधु होई छथि ताले हम निश्चित भगवान को पाई जीव ए जीवन एतरे कोन संदेह नै तरे जने वैष्णव महान वैष्णव आचार्य कहले जेमती आमे बेसटा पिनदेले बहुत सुंदर लाली कपड़ा पिनदेले बहुत सुंदर तिलक करछे आ बहुत सुंदर कंठी पिनछे एटा त बाह्य जिंस यार मूल्य केते टंका 1000 टंका भी 1100 टंका देले गोटे भल सुंदर ड्रेस हे जीवो आ 500 टंकार रंग आनले वर्षे पळेबो आ गोटे तुलसी माळी 200 250 टंका पड़िबो गोटे तिलक 50-100 टंका पड़िबो त हे गला टोटल 2000 टंका भितरे आपण बहुत सुंदर रूप रे निजको प्रस्तुत करि पारि किंतु भीतर जो साधुताटा केमति आनी सेटा निजे चेष्टा रे के आनी परिबे नाली पिंदवाटा प्रभात कहते 10 टंकार रंग रे मिल जीवो किंतु प्रकृतर जो वैराग्यटा केमति आसी सेटा के जण वैष्णव प्रार्थना रे आसीबो सेटा हमें आज पर्यंत भी बुझी पारे नै सेत लागि हम वैष्णव समाज रे चलिबा सिखि पारले प्रकृत रे जदि जणे के वैष्णव कहा पई जणे महान साधु लिखिचंती जे बेसटा मु निजे निजर कर देली लुगा किनली भल तिलक कली भल तुलसी माळी पिंदली किंतु जदि प्रकृत रे साधुता आसे ना कि ई वैष्णव मो पई प्रार्थना करछ वृंदावन गोटे मंदिर अछि भगवान कर सेतरे जे पुजारी थिले तांकर नाम होछि रामचंद्र दास एवं से सब बेले जने भक्त विद्यार्थी आसंती पढ़िया पई आ तांको जत्ते बेले देखंती से सब बेले भगवान को राम जी को प्रार्थना करत तने राम जी जदि मु आपन को निष्काम भाव रे केबे सेवा करथिबी ए पिला के संसार देखा न जा एको केबे माया स्पर्श न को से महान आज भारत वर्ष जने महान साधु की प्रकट होई से सब बेले कोंती सा बेसटा मु निजे पिनदेल किंतु जदि साधुता आसी ताले रामचंद्र दास प्रार्थना रो मु साधुता को प्राप्त कर जीवन आमे भी जीवन में जदि साधु होवा पई चाहूचे ताले कोनोसी न कोनोसी वैष्णव हम पे प्रार्थना करे दरकार जे हां दीनबंधु प्रभु जने भल भक्त हन की आपन को पे एभली प्रार्थना करी आपन कहले की आपन पे एभली प्रार्थना करी आ ये जे प्रार्थना करछि आपन ता केते टंका देबे केते टंका डोनेशन देबे ता प्रति बदल रे कोन देबे आपन ए जगत रे कोन दिया जाय पर सेतला विषय हमर इस्कन जने बहुत सुंदर महाराज बा गुरु अछंती तांकर नाम होछि भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज केते बेले जदी महाराजंकर आपन को दर्शन मिले बड़ा श्रद्धा पूर्वक तांक प्रणाम कर बहुत सुंदर गुरु आचार्य हमर इस्कन थरे तांकर शिष्य जने तांको कहले जे गुरुदेव आपन कि डोनेशन दउछ महाराज से कहले तुमे मते के डोनेशन देई परिबोनी शिष्य के गुरु को डोनेशन देई पारेनी अरे गुरु भगवान को देइजनी कृष्ण को देइजनी ता प्रति बदल तांक कोन दिया जाय पारि सेतला के हम कोन गाउचे जन्मे जन्मे प्रभु से जन्मे जन्मे प्रभु मु आपन को पाखरे ऋणी जेतु हम पाखरे बहुत अहंकार अछि ना हमें सबल सेतला के एभली कथा वार्ता कर एभली व्यवहार कर सेतला के आध्यात्मिक जीवन में प्रथमे आसी कोन शिक्षा दरकार वैष्णव सदाचार शिक्षा दरकार मन रखिए भक्ति होची साधुंकर एकचाटिया संपत्ति भक्ति करिया पई व्याकुल हवा कथा नहे भक्तिटा बड़ जिंस नै गजजनी रे भी गजेंद्र भक्ति कले ग्राहक को भी भगवान दया करते हरिण को भगवान दया कले पशु पक्षी मान भगवान दया करछे से लगी आज से बड़ दिन ना केते बड़ दिन रे आज हम माने भक्ति रसामृत सिंधु पाठ करछे रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति तबे हम बुझाब से जुगल पीरती रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रघुनाथ दास गोस्वामी आज दंड महोत्सव एते बड़ गौड़ी वैष्णव मान तिथि मु सब कहे जे
ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ଯିଏ ସେ ପିତାର ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରେ, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୌରବକୁ ଜାଣିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିମାଟାକୁ ଜାଣିଛେ? କେତେ ସରଳତାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା? ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, କିଏ କହିପାରିବେ? ଭଲ ନା ଖାଇବ, ହରି ଭଲ ନା ହରି ପିନ୍ଧିବ। ନାମ ହରି ନାମ। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ହିରଣ୍ମୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। କହିଥିଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଓ ବାବରେ, ଏତେ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁନି କଳିଯୁଗରେ। ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଘରେ ହେଇଛି ନା, କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣ? ହଁ ସେ ତ ହଉଛି। ଆଉ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ନା ଖାଇବ? ଭଲ ଖାଇବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ପୁରା ଭିଟାମିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ନିରୁପମା ମାତାଜୀ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଉକ୍ତି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା? ପ୍ରଭୁଜୀ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ତୃଣାଦପି ବାପରେ, ସୁନିଶ୍ଚର। ଆପଣ ହିଁ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ତ ଆମମାନେ ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ, ବଡ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ତାদের ଚରଣ ସେବି ଭକ୍ତ ସନ୍ନିବାସ ଯୋଉ ଇଏଟା ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କଥାଟା କହିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ କୁହାହବ 300 ଚେୟାର ପଡିଛି, ଆଉ ସେଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାଟିବାକୁ ଏଇଠି ବସିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସବୁ କଳି ଯୁଗର ଜୀବ, ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ସରଳ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଜେ ପାଇଁ ବହୁତ ଅତି ସହଜରେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁଥିବା। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତରର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆହୁରି 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଶୁଭସ୍ମିତା ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିଚାର? ତୃଣାଦପି ସୁନିଶ୍ଚିନ ବାପରେ ମାତାଜୀ, ଆଉ ଏତେ ବଡ କଥା ଜମାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, योगेश गोपीनाथ प्रभु। जी नाम संकीर्तन प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କିଏ କିଏ हरिनाम जाप। हरिनाम प्रचार है। अच्छा, ଜାହ୍ନବ ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରନ୍ତି। नगर कीर्तन व हरिनाम। अच्छा, महाप्रभुଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଉଛି ନାଚ ଗାଅ କର ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବଡଇ ମଧୁର ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଇଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। प्रभु जी गोटे ପ୍ରଚୁର कथा ପ୍ରସାଦ कहବାର ପାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରି ମୁଖେ ବୋଲ ହରି ହରି। ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଉ ବାକି କୋଉ ସାଧନ କଳିଯୁଗର ଜୀବ ପାଖରେ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ଦି ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡସ୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏତେ ସଫଳ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୁଏ ନା, କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ଜଣେ ବେଳେ ବେଳେ କହିବ ଯେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଇସ୍କନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇ ଆସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିନି ଯେ ଆମର ସ୍ଥିତିଟା କଣ, ମୋର ସ୍ଥିତିଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲାଇନ ମେଡିସିନ ଆଉ କାମ କରୁନି, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଗଲେ, କହିଲେ ଦାମୋଦର ହରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି? ସେଥିରେ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱରଟା ଭଲ। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକରଣ 2ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 2 ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି କଲରା ଜୁସ୍, ତା ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ ମେଡିସିନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାବିଡି ପଡି ମଲେଇ ପଡିକି ଜୁସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ 2ଟା ଯାକ ପିଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୱରରୁ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଆପଣ କୋଉଟା ପିଇବେ? କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବେ ନା ରାବିଡି ପଡିଥିବା ମଲେଇ ଜୁସ୍ ପିଇବେ? ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ରାବିଡି ଜୁସ୍। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର କଲରା ପିଇବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ପିଉଛି ସେ ତାର ପିଉ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହଉଛି ଅଧରମ ମଧୁରମ ବଦନମ ମଧୁରମ ନୟନମ ମଧୁରମ ହସିତମ ମଧୁରମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ରସମୟ ଠାକୁର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଜୀବନଟା କଣ ହୁଏ
मधुमय हो जाए भगवान सब जिनस अति मधुर से आमर व्यवहारटा भी बड़ मधुर हवा दरकार तेणु एठी कहउचंदी जे कृष्ण भावनामृत रे कौन हुए समस्त सद्गुणर उदय हुए तेणु प्रभुपाद तापर शीर्षक लिखुचंदी कृष्ण भावनामृत रे सुख कल्याण सखी माताजी आपण परपट पढ़ंतु अनुवाद पढ़ंतु कृष्ण भावनामृत रे सुख हरे कृष्ण कृष्ण भावनामृତରେ ସୁଖ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁଖର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତରକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଭୌତିକ ଉପଭୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଖ 2 ପ୍ରଥମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ସୁଖ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଖ 3 ठीक अछि मत ठीक अछि मत देखंतु कहार कहाकु खंडन मंडन करिया पई हम माने की बसिने एवं हमर स्वाभाविक स्थिति होची जे हम माने कोन हुए ना हमर वर्तमान स्थिति एमती हमकु सब बेले विषय सुखटा भल लागे मनटा सब बेले कोन हो विषय आडकु धावित हो भगवत भक्तिर दूर को हे जीव तेणु भक्तिर जो टीचर हेबे से माने कोन करिवे ना भक्ति को एभली भाव में प्रस्तुत करिवे जहाँ समस्त पाखे बहुत सरल होइतिबो बहुत सहज होइतिबो किंतु सरल सहज है कि कोन ना एंटरटेनमेंट हो नथुवो सेटा मनोरंजन आडकु जाउ नथुवो क्लासटा सेटा कोन होतुवो आत्मरंजन आडकु जाउ ताहले हम बुझिबा जे हम प्रकृत कोर्स करिकि हमर कोन हला किछि उन्नति हे पाला नले मनोरंजन तो सबटी होछि मनोरंजन तो आपण मोबाइल खोली के मेलोडी रील देखि के लोक खुशी हे जाउ जहाँ पैसा उठी गला सिनेमा हॉल को जाइए लोक कहते पैसा उठे किंतु आमर ये जो स्वाध्याय करछे हम माने यार मुख्य उद्देश्य होची मनोरंजन हवा सहित आत्मरंजन हवा दरकार अर्थात आमर हृदय रे किछि आंदोलन सृष्टि हवा दरकार प्रति क्लास रे भक्ति रसामृत सिंधु जेमती ईशोपनिषद क्लास रे म आपण मानु कहितली जे ईशोपनिषद ग्रंथर उद्देश्य कौन थिला किए कहि परिवे हमको भगवान को निकटवर्ती नहीं जीवन बहुत सुंदर उत्तर रंजन पत्र बहुत सुंदर भगवान को निकटवर्ती हवा तेणु मैं आशा करुच्ची आपण माने निज स्थिति रु टिके अधिका ईशोपनिषद सरला परे आपण अनुभव करथुए जे भगवान को किछि अधिका जानि पाले निकटवर्ती हवा प्रकृत उद्देश्य होचे मैं भगवान को टिके अधिका बुझी पारले जानि पारले सेमती एई भक्ति रसामृत सिंधुर क्लास रो उद्देश्य होची आपण निजे अनुभव करि परिबे जदि आपण सीरियसली क्लास अटेंड करिवे जो माने आपण घर धंदा करछनी कार माइक कोनला से किए गोटे जो कहउछनी मसलाटा कसी दे कि जा दि एभली भाबरे आपण क्लास करछंती ताहले भगवान आपणकर कथा बुझिबे एज ए टीचर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट पॉइंट यदि आपण सब काम करिके क्लास अटेंड करिया को भाबुछंती ताहले दिस क्लास इज नॉट फॉर यू आपण पे क्लास नहीं आपण कैमेरा बंद करी किछि भी करछनी आ आपण भाबिबे जे मु विषय को ठीक से बुझी जेबी ताले आपण बहुत भ्रमात्मक स्थिति रे अछि प्रभुपाद कहंती इफ यू आर डूइंग नॉनसेंस फॉर योर होल लाइफ एंड इफ यू थिंक that I am taking initiation from a very highly elevated personality, my Guru Maharaj is so and he is very elevated, no one is like him, then you are fool number 1. You must prepare yourself to pay the price. आध्यात्मिक जीवन घंटाटे आपन को आगु 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास थिला घंटाटे क्लास कराउछ ता भितरे भी जदी आपन कैमरा बंद करके खाउचंती अलगा कथा करछ तले एटा आपन को ऊपर निर्भर करछ आपन कोन चाहुचंती कोर्स मन रखते जदी आपन क्लास रो जे कोन सब्जेक्ट पढाला तार उद्देश्य कहि पारुनांती कोन सब्जेक्ट मैटर कहि पारुना ताले सर्टिफिकेट जस्ट ए पीस ऑफ पेपर परम पूज्य श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज कहते भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट कौन से पीएचडी डिग्री रु कम न तेणु आपण इतनी बड़ स्थिति को नवा को प्रस्तुत करा होउछ तेणु हमको भी कौन करे दरकार आपण माने बहुत सीरियस हे गेल अब माने भक्ति जीवनटा कौन जानथन ना बड़ा आनंदमय एटी कहा को गाली करिया पई मैं बसिनी कहा को खंडन मंडन करिया पई बसिनी बड़ सरलता सहित बड़ मधुरतार सहित हम माने विषय को जानिबा आउ भक्ति माने बुझी परछन सेटा आनंद पूर्वक हवा दरकार कष्ट पूर्वक नुहे मु काहे कि कहबी जे आपण कैमरा बंद न करी कि कोन करंतु सुनंतु एमिति क्लास टा हवा दरकार जे समस्त कैमरा ऑन हवा दरकार किंतु सब बेले मन रखथिबे ना
ସବୁବେଳେ केबे एटा कौन हुए गवर्नमेंट जो कोर्स सिलेबस डिजाइन करे सेटा कौन करिया पई जानचंदी पिलांको शिक्षा देवा पई आ तार एग्जाम पैटर्न टा एमती हुए समस्ते पास करिया पई एग्जाम होइनी समस्त को फेल करिया पई से आपनकर शत्रु बसिना एग्जाम होची कौन पई समस्ते पास करिया पई किंतु जी पाठ पढुनी से निश्चित भाବରେ फेल हो बुझ पारछे कथाटा उद्देश्य कथाटा पूरा परिष्कार तेणु आसंतु बड़ पुनः पुणी बहुत सुंदर भाବରେ देखंतु कृष्ण भावनामृतर सुख रूप गोस्वामी लिखुचंदी जे सुखर विभिन्न उत्पत्ति स्थल अछंती प्रथमे कौन ना भौतिक उपभोग प्राप्त सुख जेमती आमे जदि भल चाकरी पाइले हमर मन खुशी हो जाउची भल गोटे शाढ़ी किन देले मन खुशी हो जाउची कोड जाय कि भल खाई देले आज बढ़िया प्रसाद हेतला व्यास पूजा थिला बा फीस्ट थिला कहा बाहागर थिला जाय खाई देले हमर मन खुशी हो जाउची बा किए जदि हमको प्रशंसा कर दला आमे आपण प्रभु आपण बहुत सुंदर आज देखा होचंती आपण केते आपण जमा एज हला भले लागना आपण बहुत यंग देखा पूरा मन खुशी होला जाय कि आसी मिरर 2-3 थरा देखि दुचे प्रकृति रे म कोन सुंदर देखा होच ना नहीं माताजी लुगाटा आपण बहुत सूट करछि बढ़िया देखा होच आपण जे कहि देला मन खुशी हो जाउछि बा आपणकर पिला मानन आपण बहुत सुंदर संस्कार देइचंदी बहुत सुंदर व्यवहार से मानकर ई सब कथा रे हमें कोन होछि ना खुशी हो जाउछि बा तार बड़ सुख होची जगत रे जोटा होची पुरुषर नारी प्रति आकर्षण बा नारी रो पुरुष प्रति आकर्षण एवं द्वितीय कथा कोन ना जो माने यार ऊर्ध्व स्थिति को पार करि गले से माने कोन होचनी भगवान को सहित एका माने एक हवा पई मिसी जीवा पई से माने चाहंती एवं तृतीय रे होचंती ए माने होचते कोने जो माने परमात्मा को प्राप्त करिया पई चाहती ध्यान जोगी ज्ञानी जोगी ई सब कैटेगरी पड़े आसे एवं थर्ड कैटेगरी जोथरे हम माने समस्त अच्छे कृष्ण भावनामृतर प्राप्त सुख ए तीनोटी कैटेगरी कथा वर्णना करायछि आगामी क्लास रे विशद भाव रे मूल श्लोक सहित ए सब विषय को हमने चर्चा करिवा आज रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ तिथि आज ए रात्रि रे श्रीमन नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद करथिले रघुनाथ तुम भली भाग्यवान जगत रे केही नांती आउ तुमको महाप्रभु निजर करनेले सेतलागी हमर कहा जाए नित्यानंद प्रभुकर हमर विरक्त समाज रे साधु समाज रे उठे कथा कहा जाए निताईर करुणाटा हाथ दिए नय बंगला रे कहंती निताईर करुणाटा पा दिए माने नित्यानंद प्रभु जहा को कृपा करंती से सर्वस्व दे दियत हां सेतलागी आज रे समाज रे लोकन को पाखरे गोटी जदि आपण पचारी भक्ति करंतु समस्त कोन कहंती हम पाखरे समय नहीं माने बहुत संसार व्यस्त अछि नित्यानंद प्रभु कहने आमारे किनिया लह भज गौरव मते तुम्हें किणिकी नहीं जाओ मु तुमर वृत्ति हो जाउछ मु तुमर संसार सब काम कर देबी आ तुम्हें कौन कर ना कृष्ण को भजना कर महाप्रभु को भजना कर गुरु आ कौन करंती गुरु को जो दीक्षा नौचे आमे गुरु को संसार रे अछि गुरु सब दायित्व नै परिवार रो भरण पोषण आमे भल आम शरीर सुस्थ अछि आमे परिवार समस्त सुखी रहउछ एटा की बुझछन्ती गुरु दायित्व नहीं शिला गौरन साईं गुरुदेव बहुत सुंदर लेक्चर अच्छी गुरुंकर संसार गुरु सब दायित्व नहीं आम कौन करिवार अछि भजन करिवार अछि तेणु आसंतु आज हम प्रार्थना करिवा एई रात्रि बहुत सुंदर रात्रि जोथरे गोटे जीव नित्यानंद प्रभुकर करुणा रे कौन हुए भगवान को प्राप्त हो जाए आ से रात्रि रे हम माने भक्ति रसामृत सिंधु श्रवण करछे तेणु आपण मानकर समस्तंकर जहाँ कहती भक्ति जीवन रे अग्रगति हो आपण माने समस्त निजर परिवार सहित प्रसन्न रुहंतु आपण निरोग रुहंतु एवं सर्वोपरि जोटा मनुष्य जीवन लक्ष्य जो आम कोर्स करछे आमे भक्ति जीवन भक्ति प्राप्त हो यही कामना करछि नवकिशोर प्रभु किछि प्रश्न अछि आपण हैंड रेज करछबे नवकिशोर प्रभु प्रभु आपण म्यूट अछन कृष्ण चेतन सुख जोटा अच्छी द्वितीय पॉइंट लिखा परम ब्रह्म सहित निजको एकीभूत करदवा भक्त को परम ब्रह्म दिन पे तो केबे एटा तो मायावादींकर हां सेही सुखटा बा सेतरे बहुत सुख अछि ना सेतरे भी भगवान का सहित एक जदि हमें भक्त है जे हमें बुझी पारुने किंतु भगवान का सहित एक किए हबो बुझ पाछन तार हृदयटा केते निर्मल हेतियो विकार केते मुक्त हेतियो सेति पे से भगवान का सहित मिसी जेवा पई चाहत कारण से माने जानि ना जे भगवान अछंती से भगवान को निराकार बोली भावंत सेले तांको सहित एक होवा पई चाहत
କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ ସୁଖ ଅଛି। କାଲି ଆମେ ମାନେ ବିଶଦ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମୂଳ ଶ୍ଲୋକର ଶବ୍ଦ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାଲି ସେ ସାନ ଝିଅର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 5ଟା ବେଳେ, ତ କଣ ଠିକ ଠିକ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଟିକେ ପଛରେ ଶୁଣିଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ କାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାର। ଠିକ ଅଛି ଆମର କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ପଛରେ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାଞ୍ଛା କଲ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ପଠେଇ